बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की जानिब से एक बड़ा धमाका खेज़ ऐलान जो है वो सामने आया है और ये ऐलान सियासत में शमूलियत के हवाले से है। मामला क्या है, एक तो इस हवाले से कुछ तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से किसे किसे टिकट दिए जाएंगे, इस पर भी एक बड़ा स्टेप जो है वो उठाया गया है। इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैंने रखनी है। इमरान खान साहब कैसे मज़ीद ताकतवर होकर सामने आए हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको एक बड़ी खबर जो है वो मैं देता चलूँ। मामला कुछ इस तरीके से है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से अपनी ही हुकूमत के ऊपर जो हथौड़ा है वो मारा गया है। मामला इस तरीके से है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि रूस से सस्ता तेल ख़रीदने की उन्होंने तरदीद की और ये तरदीद करते हुए कहा कि रूस से रियायती तेल ख़रीद रहे हैं और ना ही कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी जानिब से जो बयान है वो सामने आया है। हालांकि कुछ अरसा पहले से ही ये चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद मौजूदा हुकूमत रूस से अब जाकर सस्ता तेल ख़रीदेगी, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है फ़ायदा इसी में ही है। ऑप्शन यही है कि जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने उस वक्त किया था 8 माह पहले कि हमें तेल ख़रीदना चाहिए, उस वक्त ख़रीद लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बाद में आकर इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ये तेल ख़रीद रहे हैं और गंदम भी ख़रीद रहे हैं। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो की जानिब से इन्हें जो है एक डिफरेंट जो बयान है वो सामने आ गया कि ना ही हम रूस से कोई रियायती तेल ख़रीद रहे हैं और ना ही हम इसकी जो कोशिश है वो भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बयान है जो कि बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया है और इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ये कैसे घुमा रही है अवाम को आगे पीछे। और अवाम खैर इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इस वक्त हुकूमत में जो है वो यही है, तो डिसीजंस जो है वो ज़ाहिर सी बात है सारी ये ले रही है। लेकिन जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो आप देख लें, कोई इनको एहसास नहीं कि महंगाई जो है वो किस साइड पर जा रही है। अपने ही नशे में, अपने ही धुन में जो है वो ये मगन है। यहाँ तक कि नाजरीन आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल है डॉलर के हवाले से वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 225 रुपये एक डॉलर के इक्वल है। लेकिन अगर आप मार्केट में डॉलर ख़रीदने जाएं तो आपको 250 रुपये का भी जो डॉलर है वो नहीं मिल रहा, यानी कि पूरा 25 रुपये से भी ज़्यादा का डिफरेंस। यानी कि जो एक रेट है मार्केट में 225 रुपये, उससे भी 25 रुपये बढ़ाएं तब भी जाकर आपको डॉलर मार्केट से मिल नहीं रहा। तो ये आप देख लें कि इस वक्त जो आपकी माशी सूरत हाल है वो किस जगह पर स्टैंड कर रही है और इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आपकी माशी सूरत हाल का क्या हाल कर दिया है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये क्या बयान दे रहे हैं। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा मौका जो है वो सामने आ गया है। नेक्स्ट वीक में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। एक तो लेटर भी लिखा जा चुका है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कि माजरत माफ़ कीजिएगा कि जो इस्तीफ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ख़ुद तमाम के तमाम आएंगे पार्लियामेंट में और आपके सामने तस्दीक करेंगे और उनको मंजूर किया जाए। तो उसमें ये हुआ था कि पार्लियामेंट का सेशन तो मुलतवी कर दिया गया था गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो उसमें था कि इन चैम्बर सब का जाने का इरादा था तमाम PTI के लोगों का, लेकिन अब ये है कि मुश्तरका इजलास अब हो रहा है। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ा मौका है कि वो तमाम के तमाम वहाँ पर जाएं और ऑन द फ्लोर स्पीकर को ये कह दें कि हम अपने इस्तीफ़ों की जो तस्दीक है वो करते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इनके इस्तीफ़े मंजूर ना करे। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंपॉर्टेंट जो मौका है वो आ गया है। नेक्स्ट वीक वैसे भी उन्होंने जाना था स्पीकर के पास, लेकिन ये अब ऑप्शन जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खुल चुका है और नेक्स्ट वीक ही जो है वो इसकी अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो टिकटों की तकसीम है
کون کون آئندہ الیکشنز لڑیں گے، اس حوالے سے بھی ایک بڑا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کر دی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریوں میں یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مختلف اضلاع کے امیدواروں کے لیے انٹرویوز جو ہیں وہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی پہلے ہی تشکیل دی جا چکی ہے، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جا چکی تھی، یہ خبر میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ بہرحال پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں۔ چونکہ پنجاب میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو اس لیے آغاز وہاں سے کیا گیا ہے۔ بہرحال اوورآل انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے عمران خان صاحب نے انٹرویو شروع کر دیے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسمبلی تحلیل کے بعد وقت کی کمی کے باعث انٹرویو ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں پارٹی بیانیے کے ساتھ متحرک کارکنوں کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ایک ہی دن تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ تو یہ ناظرین عمران خان صاحب کے کچھ جو ڈیسیجنز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اب یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور ویسے بھی اپنے کون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نشست سے کس حلقے سے لڑے گا، اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود جو انٹرویوز ہیں وہ بھی شروع کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود یہ انٹرویوز کے بعد یہ ڈیسیجن لیں گے کہ کس کس امیدوار کو جو ٹکٹ ہے وہ ایشو کرنا ہے۔ سابق جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ چل رہی تھی کہ وہ کسی پولیٹیکل جماعت میں شاید شمولیت اختیار کریں، یا پاکستان تحریک انصاف میں وہ شمولیت اختیار کر لیں اور باقاعدہ طور پر وہ پولیٹکس میں آ جائیں۔ بہرحال جنرل فیض حمید صاحب کی جانب سے خود یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایک تو وہ اپنے جو ان کا گاؤں ہے چکوال، وہاں پر کسی تقریب میں انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر جو کچھ لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا بھی کہ اب آپ عملی طور پر جو سیاست ہے اس میں آ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ لیکن اس کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کی جانب سے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پولیٹکس میں کسی بھی صورت میں نہیں آئیں گے، اور غالباً کسی بھی جنرل کا پولیٹکس میں آنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک ویٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال کی پابندی کے بعد بھی وہ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے۔ تو پابندی یہی کہ ریٹائر ہونے کے بھی 2 سال تک وہ پولیٹکس نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد وہ جس بھی مرضی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت میں نہیں جا رہے، نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن رہے ہیں، نہ ہی وہ ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک یہ تھوڑی بہت کنفیوژن بھی پھیلائی جا رہی تھی ان کے حوالے سے، تو انہوں نے خود یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی نہ ہی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو سیاست ہے اس میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔